हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরা বাংলাদেশের অংশ হয়ে যাবে খুব দ্রুত। প্রথমে পশ্চিম বাংলা, এরপর আসাম ও ত্রিপুরা সহ এক এক করে ভারতের বাংলাভাষী সব রাজ্য দখল করবে বাংলাদেশ, এমনটাই দাবি করছে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন হতে চলেছে, আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আবারও গ্রেটার বাংলাদেশ আলোচনায়। বাংলাদেশকে টার্গেট করে একের পর এক প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি। এবার মমতা ব্যানার্জিকে বাংলাদেশের দালাল বলে আখ্যা দিয়ে দিল তারা। মমতা ব্যানার্জি নাকি বাংলাদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে ফেলেছে, এমনটাই দাবি করছে ভারতীয় মিডিয়া। আর সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ আপনাদের জন্য তুলে ধরা হলো আজকের এই ভিডিওতে। অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ये जमीन हमारा है, हम लोग चाय बागान में चाय बनाऊंगा और हमारे श्रमिक को जमीन में पट्टा बिल मिलने का हमारा अधिकार भी हमें चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे, हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी, दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं। প্রিয় দর্শক, অতীতে বাংলাদেশের ভেতর ভারতের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে কথা হতো, এখন বাংলাদেশের প্রভাবের আলোচনা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে জয়লাভ করতে নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবাংলার জনগণকে বাংলাদেশের ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেছে বাংলাদেশের কাছে পশ্চিমবাংলাকে বিক্রি করে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি। তাদের দাবি বাংলাদেশের মানুষ অবৈধভাবে ভারতে চলে এসেছে ডেমোগ্রাফিক মানে জনবিন্যাস বদলে দিতে। তবে ভারতীয়রা এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ বাংলাদেশ সরকারকে দিতে পারেনি। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের, সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।